کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے. میں اپنے بچوں کو پڑھا کر دکھا رہا ہوں. پھر آپ بتانا کہ نماز یہ صحیح ہے یا ہم جس طرح پڑھتے ہیں وہ نماز صحیح ہے. یہاں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, پورے بنا لو. یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ اور پھر نہیں بعد نہیں ہے. جس طرح اللہ تجھے تو باندھ نہیں لگتا. اللہ کو کر کے ہاتھ جو ہے نا, ہمارے ہاتھ جو ہے نا بالکل ایسے ہونا چاہیے, بالکل سیدھے کر کے نا. ویڈیو ہوگی نا ایسے کانوں تک. ہمارے جو ہے نا حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے کانوں کے لوگوں کے برابر یا کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے, ایسے سامنے کرتے. ایسے نہیں ہاتھ اٹھانے میں کبھی بھی ہمیں یہاں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے. ہاتھ سیدھے رکھو کہ نہیں, ایسے کر کے اور ایسے کر کے پھر یہ مارنا ناپ کے اوپر. یہ ناپ ہمارے یہاں, یہ ہماری ناپ ہے. ناپ کے اوپر ہاتھ ہونا چاہیے اور یہ ہمارا ہاتھ یہاں سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. جب ایسے اس طرح کر کے نیت باندھیں گے تو جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ایسے باندھ کر چھوڑے نا آپ کو. جیسے کہ ہم اس طرح نیت باندھ کے رکھتے ہیں تو جیسے کہ حدیث کے اندر آیا آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے نا, جب اکیلے جب نماز پڑھتے تب کیسے پڑھنی, اور جو جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ریزن ہے. جیسے ہم یہاں پہ نیت باندھ لیں, اگر ہم نے یہاں پہ نیت باندھیں گے ایسے کر کے تو ہماری چوڑی جو کوہنی ہے نا, ہمارے بائسپ جو ہے اس سے زیادہ چوڑی ہو جائے گی. تو ہم ایسے کر کے باندھیں گے کر کے تو یہ کندھوں کے برابر ایسے ہونی چاہیے. جیسے کہ حدیث کے اندر آیا نا کہ اپنے کندھوں سے کندھا ملا رہے اور پنجے سے پنجہ ملا رہے, یعنی کہ شیطان کو جگہ نہیں دینی بالکل بھی. اگر ہم ایسے نیت باندھیں گے تو کندھے سے کندھے ہمارے مل جائیں گے, اور اگر ہم ایسے نیت باندھیں گے تو ہماری کوہنی ٹکرا جائے گی یہاں پہ ایسے کر کے, اور ہمارے کندھے نہیں ملنے گئے. تو اسی لیے ہاتھ کو یہاں پہ رکھنا چاہیے اور کندھے سے کندھا ملنا چاہیے نماز کے اندر. وہ تب آگے دیکھو, آگے دیکھو. جب ہم رکوع کے اندر جائیں گے پھر کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے. جب رکوع میں جائیں گے اللہ کو بولتے پھر رکوع میں جاؤ, رکوع میں سیدھا رکوع میں جاتے نا تو کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر جائیں گے رکوع کے اندر بھی, اور ہماری کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے, بالکل سیدھی ایسے کر کے نا. گوٹے سے یہ ہماری کمر یہاں بالکل ایسے سیدھی ہونی چاہیے جیسے کہ پانی کا گلاس رکھتے ہوئے ٹھنڈے نہ. یہ نمانے کا صحیح طریقہ ہے, سنت طریقہ. ایسے نہیں کسی نے نمبر کا پھوک نکال دیا, ناڑ نیچے لٹکا دیا. ہماری ناڑ بھی بالکل ایسے سیدھی ہونی چاہیے یہاں پہ. نمانے کا طریقہ پھر جو ہم کھڑے ہوں گے, پھر کھڑے ہونے کے بعد بھی ہم سمی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا, کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. یہاں پہ سمی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی ہم کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے جب رکوع میں جائیں گے. اسی طرح ہی پھر یہاں پہ کھڑے ہوں گے, تھوڑی دیر یہاں رکنا چاہیے ہمیں. پھر یہاں پہ رکنے کے بعد تھوڑی دیر پھر ہم سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جا کے اور سجدے میں ہاتھ دیکھو بچوں نے کہ ایسے نہیں ہاتھ رکھنے سجدے میں. یہ ہاتھ ہمارے دونوں ایسے چپکے ہونے چاہیے ایسے یہاں پہ. اور یہ جو ہمارے گھٹنے آپ ادھر دکھائے دو, یہ ہمارے جو انگوٹھے نا, انگوٹھے یہ ہمارا جو ناک ہے, ناک ادھر کو دکھانا. ہمارا ناک اور انگوٹھا بالکل اس کی اس میں آنا چاہیے سیدھ میں, بالکل ناک بھی ہمارا دھرتی پہ لگا ہونا چاہیے. ناک لگا رکھا وہ اگر یہ یہاں تو ہمارے تھوڑے پیچھے, زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے ہمارا. جیسے کہ دیکھو اگر ہم ہاتھ کو یہاں رکھ لگیں نا تو یہ ہاتھ ہمارے زیادہ آگے چل جائیں گے, یعنی کہ کانوں سے بالکل بھی آگے نہ جائے ہمارے ہاتھ. بالکل بالکل ہلکے سے ناک کی سیدھ میں رکھیں گے تو صحیح آ جائے گا. پھر بیٹھا ہو 1 منٹ, واپسی آنا, واپسی آ. اسی طرح ہم وہاں اپنے ہاتھ رکھیں گے. اور یہ ہمارے پیر ہے جو پیچھے سے, ہمارے پیر بھی ایسے الگ الگ نہیں ہونے چاہیے. یہ پیر ہمارے سجدے میں جا کے دونوں ملنے چاہیے اور یہ ایسے مڑنے چاہیے بالکل سیدھے کر کے, ایسے کر کے. تو ہمارے پیر بالکل نیچے پکڑ, تو ایسے یہاں پکڑ. ہمارے دونوں پنجے ایسے ملے ہونے چاہیے یہاں پہ سجدے کے اندر جا کے. ٹھیک ہے نا. اور بیٹھ کے دکھاؤ گے. یہ ایک پیر ہمارا بیٹھا رہے گا, یہ ایک پیر ہمارا کھڑا ہونا, کھڑا ایسے کر کے. یہ پیچھے سے دکھا بیٹھ کے نیچے کو بس صحیح طرح سے لے, پیچھے تھوڑا سا اور پیچھے سے لے کیمرہ. ایک پیر ہمارے یہ کھڑا ہونا چاہیے والا پیر, اگر ہمارے پیچھے کو تھوڑا سا اور پیچھے کو, یہ ہمارا پیر کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ ہمارا پیر بچھا کے اس پہ ہم بیٹھیں گے. سامنے آ جاؤ. اور ہم سامنے جب بیٹھیں گے یہ ہاتھ ہمارا یہاں رہے گا اور یہ ہمارا ہاتھ سائڈ پہ رہے گا. اور ہمارے نظر میں ہم تیار بیٹھیں گے, یہاں تھوڑی دیر ایک سجدہ کر کے بیٹھیں گے, پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اسی طرح. اور جب ہم دوسرا سجدہ کر کے بیٹھیں گے اتحیات کے لیے, تو اتحیات میں ہماری انگلی ہے نا, یہ
अशहदु अल्लाह पे उठाते हैं वैसे अशहदु अल्लाह पे नहीं उठानी उंगली को। बनने का सही वीडियो उंगली दिखाना है डिग्री साहब थोड़ा आगे हुआ। जब हम अत्तहियात में बैठ जाएंगे तशहुद की मिक़दार में, तो हम ये उंगली अत्तहियात में बैठते सार उठा लेंगे ऐसे करके। ऐसे नहीं कि हम अशहदु अल्लाह पे उठानी उंगली है, हमें अत्तहियात में ही बैठ के उंगली उठा लेंगे और अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद हम दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी। तो हम जाके सब अपनी उंगलियों को ऐसे हरकत देंगे, ऐसे हिला देंगे, ऐसे अपनी उंगली उठाएंगे। हम अत्तहियात को दुआ पढ़ेंगे दरूद शरीफ के बाद, और अपनी नज़र भी हमें उंगली पे ही रखनी है। पूरे तशहुद के अंदर अत्तहियात में नज़र भी हमारी उंगली पे ही रहनी चाहिए यहाँ से। ऐसे नहीं कि हम गोद में देख रहे हैं या सामने देख रहे हैं। अत्तहियात में बैठकर हमारी नज़र कहाँ चाहिए, नज़र उंगली पे से उंगली पे, और ये हमारी उंगली तशहुद में उठ जाएगी। और जब हम उसमें कहना दरूद शरीफ पढ़ लेंगे, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद जब दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, तो ये उंगली हम ऐसे हरकत देंगे। इसका उंगली का मतलब है हरकत देने का। हदीस के अंदर है जब हमारी ये उंगली हिलती है तो ये शैतान पे लोहे की रोड की तरह लगती है, यानी कि शैतान के ऊपर हम बजाते हैं, शैतान को इस उंगली हिलाने में तकलीफ़ होती है, ठीक है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि हम इस उंगली से आदत लेते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई बात हदीस से साबित नहीं है। जो कहते हैं कि हम इस उंगली से अल्लाह की उंगली ऊपर उठानी है और अशहदु अल्लाह की उंगली ऊपर उठानी है और अल्लाह की नीचे गिर दी है, ये किसी हदीस में अब तक हमें कहीं नहीं मिला। ये हमें पता ही गई है उलमा कराम से। अगर कोई किसी को इसमें शक है तो उलमा कराम से पूछ लेना और हमें कमेंट बता देना, या हमारा नंबर हम कमेंट में डाल देंगे, हमसे संपर्क कर लेना। ये उंगली जो है ना हमें अत्तहियात में उठानी है और पूरी तक आखिर तक उठा के रखनी है और दुआ पे कर देनी है। और फिर जब हम सलाम करेंगे, सलाम फिर कैसे करेंगे? हाँ जी, हम सलाम करेंगे ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यहाँ तक करेंगे, फिर दूसरा सलाम कर देंगे, नमाज से खाली हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ हो रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि हमने दोनों सजदे कर लिए, दोनों सजदे करने के बाद अब हम यहाँ सीधे खड़े नहीं होने के, दोनों सजदे करने के बाद पहली रकात में, और हम पहली रकात में भी दोनों सजदे करने के बाद हम पहले बैठेंगे। बैठने के बाद जैसे कि दोनों सजदे करके दिखा, एक सजदा करिए जैसे मैंने बताया था ऐसे करना, ये सजदा कर ला ऊपर कह दे, फिर दोबारा सजदा कर, यहाँ थोड़ी देर बैठ के फिर सजदे में जा, और फिर अब अल्लाह अकबर कर। दूसरी रकात के लिए क्या करेंगे, दूसरी रकात के लिए हम यहाँ पहले बैठेंगे, फिर खड़े होंगे थोड़ी देर बैठने के बाद। ऐसे नहीं कि हम दोनों सजदे कर लिए और फिर एकदम डायरेक्ट खड़े हो जाएंगे। दोनों सजदे करने के बाद ही पहली रकात में हम बैठेंगे और बैठने के बाद फिर खड़े होंगे, जैसे खड़े होकर दिखा जरा। हाँ, ये खड़े होने का तरीका बिल्कुल गलत है। अब खड़ा होना कैसे मैं बताऊँगा आपको। जब हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, बैठने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने हाथों को यहाँ पे रखेंगे, हाथ तो आगे, फिर अपने घुटने उठाएंगे, घुटने उठा अपने दोनों ये। अब घुटने हमारे खड़े हो गए, फिर हाथ उठाएंगे हम, उठ के दिखा ऐसे खड़े हो गए बिल्कुल। फिर हम यहाँ पे खड़े होकर अपने नीयत बांध लेंगे, नीयत बांध के दिखाना, ऐसे नीयत नहीं बांधनी है। देखो ये मेरा बच्चा जो है ना मदरसे में पढ़ता है, और मदरसे में जैसे नहीं सिखाया जाता है वैसे नमाज पढ़ती है। लेकिन मैंने जो हदीसों को पढ़ा रहा है, पढ़ने के बाद और मैंने उलमा कराम को और कभी सुना, मेरी समझ में बात है कि नीयत जो है ना बिल्कुल यहाँ पर बांधना बिल्कुल सही है। और हमारे उस्ताद जी बताते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जो आज के बहुत बड़े इमाम हैं आज के दौर में, उनका बहुत बड़ा डॉक्टर एहसान है, तो उन्होंने हमें बताया हमारे उस्ताद जी ने कि नीयत हमें यहाँ पर बांधनी चाहिए, ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो हम यहाँ पर नीयत बांधेंगे तो अल्लाह ताला हमारी नमाज को सही तरीके से कबूल करेगा। अगर हम नीयत को ऐसे बांधेंगे तो सुन्नत के खिलाफ ही ये इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। तो ये सही तरीका तो यहाँ पे है। अगर कोई यहाँ पे बांध रहा है नीयत तो हम उसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें नीयत जो है ना नाक के ऊपर बांधनी है। और जब जमात में खड़े होंगे सरसों के अंदर तो कंधा से कंधा मिलाना है, फिर यहाँ पे कंधा से कंधा नहीं मिलना है। इसलिए नीयत सही तरीका ये है कि हम यहाँ पे बांधेंगे, ठीक है। इसी तरह हम अपनी पूरी नमाज को मुकम्मल करेंगे, और मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह हमारी नमाज पूरी हो जाएगी। अगली वीडियो के लिए अगर आपको हमारी बात में कोई डाउट हुआ या हमने नमाज का तरीका आपको गलत बता दिया हो, तो हमें जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं यहाँ पर आ रहे हैं, इसी तरह हमें जिस तरह आप लोग नमाज पढ़ते हैं या आपके पास कोई उलमा जानकार होगा तो हमें उसके बारे में बताना कि नमाज का सही तरीका क्या है। अगर मैंने नमाज की इस तरह के बच्चे को जो सिखाई इस नमाज का सही तरीका है, तो हमारी वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। इंशाअल्लाह हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।